Sijue nani aishalumilia mwili ya Mungu. Uko eligible kudedomagement ya Mungu. Mungu akudedomaje ile kuomba ulilia ulitosha machozi ukakosa, Jehova akudedomaje sasa. Sio kama tunapatana. Naangalia vyenye balidedomaje ama Yakobo. Balivunja wapi? Ile kuvunja kiuno maake wanavizea hapa. Oro hapa njo centure na ingia. Na Paulo anasema muviuno yetu tuvale nini? Centure ambao ni picha ya nini? Neno ya kweli. Manake Mungu aliona Yakobo maisha yake angali nasemaka bongo. Porque ni mubariki nilisha mvunja, ifo ni mubadilishie jina, asiitwe tena Jacob, aitiwe Israel. Juu Israeli hata semaka bongo, Yakobo ndio mwenye anasemaka bongo. Angalia, Mungu akikunyang'anya kitu fulani maisha yako, leo atakupatiaka kitu ya zaidi ya Kenya alikunyang'anya. Niongea na mtu mmoja, bali nyang'anya Yakobo jina Yakobo, kumbe Mungu alikuwa na reserve jina ya Israeli mbele yake. Sijue nani mwenye Mungu alinyang'anya mali kidogo atakia kupatia mali na utajiri ya kupitisha kiasi. Kama Mungu anakunyang'anya mtu, leo atakuletea mtu wa valer kuzidia mwenye alitosha karibu yako. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Hautaishi kulingana na maneno waliofikiri na kusema kwa maisha yako. Sijui ni vikao gani ilifanyika kwa ajili tu ya kukuchafua na kukusingizia maneno, lakini Jehova naye ana neno mpya atasema juu ya maisha yako asubuhi ya leo. Ni kwamba hautakuwa esclave wa maneno ya wale watu. Mwenye akupendi atakusemaka na vyenye hauko. Mwenye akupendi atakuwaziaka na hautamzuizaka aseme. Ndio maana usikuwe nafuatana na vyenye balisema juu yako, lakini kuwa nafuatana na mpango ya Mungu juu ya maisha yako. Ingelikuwa tunafuataka vyenye wanasemaka juu yetu kama tulishaka kufa zamani, lakini tulishajifunza kufunga masikio juu haiko maneno ya wanadamu ndio chakula yetu. Chakula yetu sisi ni neno la Bwana. Alisema Yesu tutaishi kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Ule Mungu alete neno ya uzima kwa maisha yako. Kama wanadamu walikuchafua, Yesu naye atakusukula. Kama walikuloga, Yesu atakutosha muuchawi na anatengeneza maisha yako sawa sawa. Ifanyike kwako katika jina la Yesu. Niko naona ba frere 55 wenye Mungu atabadilishia maisha. Sijua walisemaka wewe utakufaka chômeur. Jehova anasema utapata kazi kwa jina la Yesu. Ninaona wadada 250 wenye Mungu anapatia mariage. Alifungaka ndoa zenu. Jehova wapatie kwa uwingi. Kwa uwingi na Biblia, kwa uwingi. Usipermettre masikio yako kusikia n'importe qui. Usiruhusu sikio lako kusikiliza mtu yeyote yule, sababu utaenda sikiliza maneno mabaya, na wakati unasikia sana utaanza aminia vyenye unasikia. Neno la Mungu linasema imani huja. Gusa jirani mwambie usikuwe nasikia kila mtu. Haiko kila mtu njoo anakupendaka, njoo maana usikuwe nasikiliza kila mtu. Na usikuwe nataka kila mtu akutapetape juu kwa wengine ukutapa ya kukuexpose. Osi niambie kitu, lakini jue Mungu iko na mpango mzuri juu ya maisha yako. Njia gani tutapitia sasa juu tufikie baraka? Njia ya kwanza ya kufikia baraka ni kukuwa na Mungu. Huwezi barikiwa mbali na Mungu, sababu Biblia inasema kuinuliwa haitoke mashariki wala magharibi wala kaskazini wala jangwani, lakini kuinuliwa inatoka na Bwana. Manake ukitaka baraka za Mungu zitembee mwe, banana na Mungu. Kinachoumiza leo watu wanapenda vya Mungu lakini hawataki Mungu. Mungu atembee na vile wanapendaka vyake. Omwe ukose vya Mungu lakini ukue kwanza na Mungu. Juu ukikuwa na Mungu mwisho na mwisho vyake vyote utapataka na. Bwana asifiwe. Hata katika kanisa kama Jehova Nisi, usikuye juu ya Jehova Nisi.
lakini kuu ya kwanza juu ya Jehova Nisi. Mtu asitembee na wewe juu ya vyenye uko navyo, lakini atembee na wewe juu yako wewe kwanza. Juu siku utakosa vitu, mwenye alikuya juu ya vitu atakuacha. Lakini siku utakosa vitu, mwenye alikuya juu yako atabanana na wewe juu anajua haiko vitu nje na muinterese ni wewe. Tembea na mwenye aone faida kwanza ya vyenye atapata kwako, lakini anaona priorite ya wewe mu maisha yake. Tunaumizwa sababu tulitsindikizwa tu na beba napenda vyetu. Cha siku analikosa, anakukarabati mubaya. Unajua kukarabatiwa? Maki anakuchana chana, anakukole, unabakia na mafisiri. Hautalumia Ituru. Nasema hautalumia Ituru. Mungu akuletee wale ambao watakupenda wewe. Na Ituru tunakatala abakutuprofite bila kupata kitu en retour kwao. Mwenye atakuya kupondea, achana naye, tembea na mwenye ataleta un plus mu maisha yako. Sio kama niko naongea na mtu. Njia ya kwanza ni kutembea na nani? Bila Mungu hakuna baraka. Wote waliotembea na Mungu, Mungu alibadilisha maisha yao. Alipokutana na Abrahamu alimwambia nitakubariki. Sababu gani? Sababu umetoka eneo fulani na unatembea na mimi. Hata watu waliko na wewe kama uko na Mungu, jua utabarikiwaka. Na hii ni realite yenye ujua. Ukikuwa na Mungu usiupendake, ujua tu utabarikiwaka wapi. Juu Mungu anaweza kuprometre benediction, lakini hata kuambia utazipatiaka wapi. Yusufu mu maisha alikuwa anajua ndainuliwa na Mungu. Yeye alikuwa anawaza petetre bitafanyikaka mwabo, lakini mwabo njo chuki kaanzi. Kumbe mplan ya Mungu ni Egypte. Njo kwenye Mungu aliandalia Yusufu kuinuliwa. Hautajua wapi utabarikiwaka, nani atakuwaka baraka kwako na itakuwa wakati gani, lakini cha muhimu utembee na Mungu ambaye alipanga baraka kwa maisha yako. Amen, amen. Njia ya pili ya kubarikiwa zaidi ya Mungu, lazima ujue ishi na watu mzuri. Nataka nikufundishe, haiko mzuri kukuwa tu na Mungu. Ni mzuri zaidi kukuwa na Mungu, lakini pia ni mzuri kutembea na watu. Mungu mwatakubariki, atakusaka mtu wa mbali njoo akie kubariki. Sasa tuache viburi ya kukuwa nasema mi peke mimi natosha. Daudi alisemaka erreur, nataka nimkorije leo, anasema avec Dieu nous ferons. Heureusement alisemaka avec Dieu nous ferons et il écrasera la tête de l'ennemi. Ndio vile alisema, pamoja na Mungu tutafanya. Pale sana sema tu hakutia jeshi lingine, alitaka sema yeye na Mungu njoo tu. Alisahabu kama kufanya ishara haiko tu yeye na Mungu, ifo ajiasosie na lijiwe naye. Maana Mungu na we na mwingine munatia triangle prophetique. Mungu anashuka kupitia wewe au anapitia mtu jua kufikia wewe. Kuko fasi nyingine hautafikaka bila connaissance na mtu fulani. Ndio maana ukitaka uishi umaskini, kwa nasema unatosha wewe peke. Lakini mwenye ataishi utajiri ya ajabu ni mwenye anajua kasamani ya mtu ambaye Mungu ametia karibu yake. Hata kama ni mtu anaonekana hana kitu kwa leo, usione mtu kufuatana na leo yake, lakini kuwa na macho ya unabii, ujue eske huyu anaweza kuwa leo atabakia hivi. Kama naombaka Mungu hatabakia vile, ipo siku Mungu atabadilisha maisha yake. Katala watu yote sauf mtu mwenye iko na Mungu. Gusa jirani mwambie kuwa na Mungu, lakini kuwa na mie na wewe na Mungu njoo maisha itaendelea. Mimi nasema mbaya. Njoo maana buzuri ya mtu karibu yako sona kwa insuffisance, unapiga mtu litoi anakusikia na anakusaidia. Kama ulikuwa mbali na utalilia nani? Utakimbilia tababariki. Soma Biblia mzuri, utaangalia wakati Mungu aliumba manyama alikuwa hayabariki Adamu, lakini alipomuumba mume na mke ni pale akawabariki. Maana baraka zinatembea kwenye watu wanapatana. Ndio maana imesemeka katika Zaburi 133, ni vema na kupendeza wandugu kutengana, kuishi pamoja. Kwa nini? Ni kama mafuta amani idondokayo kichwani, inashuka ndevu za Haruni mpaka pindo ya vazi lake. Ni kama umande wa Hermoni unaoshuka milima za Sayuni. Kisha anaeleza ni pale Bwana humimina baraka zake milele. Manake baraka hazitembee kwenye watu haliko.
Ngwani kushoke, utakuwa nenda omba Mungu nibariki, kumbe Mungu alishakuchilia baraka karibu yako, na ile baraka ni mtu mwenye karibu yako. Sasa wakati kunaenda poteza maombi, wakati kumilima, Baba niletee baraka, Mungu akujibie juu alishakuletea jibu ya maombi yako. Wewe tu ndio ungali na kiburi. Mungu hata kubariki kupitia mtu na ungali na kuwa na mafiere. Hii dunia tuache kujipandisha na kujiinua. Kuwa mpole, kuwa mtaratibu, kuwa mzuri na watu wote. Haujua ni nani atakuwa njia ya baraka yako. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya tatu ya baraka ni kazi. Sema na mimi kazi. Hakuna baraka bila kazi. Na ninaposema juu ya kazi sisemi kutumikiana, lakini kujitumikia. Mfrançais uko différence entre emploi na travail. Emploi ni yenye unafanya juu upate salaire mwisho ya mwezi. Lakini travail ni yenye una entreprendre wewe peke juu kwa chef wa wewe peke. Baraka hazitatembea kama salaire, lakini baraka zitatembea mkazi yenye unafanyake na kuzalia na uko unajua ikontrole. Ukishaomba sana, enda tafuta pesa. Ukishajazwa sana, enda tafuta mchuzi. Upako bila maombi upako bila pesa watakuita magicien. Ukikuwa na mgonjwa kwa hospitali, maombi inaweza saidia banganga wakimupa dawa apone, lakini maombi haitakutoshea mgonjwa mu hospitali. Italomba ulipe facture. Facture haikuye kwa maombi, facture inakuya kwa kutumika. Wengi wanashindwa maisha sababu wanapatikana kono. Yesu alimaliza yote msalabani. Alimaliza yote, kazi yake ndio alimaliza, ndio maana ni star the star. Wewe ungali na deni ya kutumika juu upate pesa. Hautaoa na hauyadote. Hautafanya mariage kutegemea misaada za nje. Jishughulikie kwanza, fanya kazi, ukishaeneza ndio maisha itakuwa mzuri. Mwa wanipendake, wanionake, wanipatiake, batakupatia juu ulifanya nini? Yesu yeye pekee alisema atakayesema hana hata kidogo iko nayo watamnyang'anya. Juu watumikisha kenye Mungu alitia ndani yako, ni pale baraka za Bwana zitaonekana. Dunia ya leo haiko dunia ya wavivu. Muimbaji mwenye analalaka usiku tikucha iko na telefone juu ya kufuata tu visodo, kufuatilia mastati za watu, lakini hana wakati ya kufuata nyimbo za wengine, ya kutravae na kuomba. Unapenda Mungu akuinuake ae. Tumika, kamata kazi yako oserie, na njoo baraka zitaonekana pale. Biblia nasema le plus grand trésor de l'homme, le plus précieux trésor de l'homme, c'est son travail, c'est son œuvre. Kazi yako njoo itakuheshimishaka. Kazi yako njoo utabarikiwa ndani. Kama haujue tumika, hautabarikiwaka. Mtu mwanipe amena ni mshoke. Nipe amena ni kushoke. Mbele Isaka azeeke macho nisharirika naita Esau. Yakobo anaingia kuizurpe baraka ya grand frère yake. Sikia bia babake anamwambia, mtoto wangu, Mungu akubariki na umande wa mbingu na kupatia uzao ya udongo. Maana alitamwambia utabarikiwa na Mungu. Meju ubarikiwe, ifo ulime porque Mungu ashushe umande ianze otesha mbegu zao. Yakobo kaishi 20 ans ya umaskini. Na iko ajiuliza, mbona Mungu babangu alisema Mungu atanibariki hivi na hivi? Yakobo, kama Mungu alikuambiaka anakubariki mu shamba, enda lima. Usichunge baraka zikiwa na hauna shamba yenye unalimaka. Sasa Yakobo alielewa 20 ans yenye anaishi chômage, anaenda tumika kwa Laban. Sali kamata oserie kazi ya uchungaji. Njoo Mungu akamuinulia pale. Manake angetumikaka uchungaji, angebarikiwaka na iko na ahadi. Uko na ahadi, uko na unabii. Tumika sasa juu unabii timiliki. Hapana sema mimi niko mwana wa ahadi. Mwana wa ahadi akufake, utakufa na ahadi kama hautumike. Muhubiri ya Mungu, fanya pare yako na Mungu naye afanye pare yake. Kila mwenye anakamataka kazi oserie, Mungu wa madhabahu ya Jehova Nisi, narudia, Mungu wa agano ya Jehova Nisi aingie ndani ya ile kazi na izidishe baraka zionekane mfululizo. Nipe amina 3, Bwana alete baraka kwa kazi yako. Niko naongea na wale ambao walisoma, hauikale umeandika mademande hakuna jibu. Mungu wa mtume
mtume Gabriel Tikiko aguse majibu leo na ukuwe angaje mkazi. Biblia nasema fais de l'Éternel et il te donnera tout ce qui est ton cœur. Kama unahitaji kazi ya heshima, niko nasema ile poste yenye unavizaka mbele 2024 ifike mjuin, Mungu wa agano ya Jehova Nisi aikupatie katika jina la Yesu. Unavyonipa amena, Bwana anaikupatia ile kazi yenye unapendaka upate na hauna uvivu. Jehova alete baraka ndani yake. Narudia, Jehova alete baraka. Nikiinua mkono ya kushoto, imeandikwa kama katika mkono wa kushoto muna vitu viwili, muna utajiri na muna utukufu. Utukufu ya Bwana itembee ndani ya kazi yako na utajiri ionekane kwa wingi. Sijue naongea na nani anipe amina 3 ifanyike kwa maisha yake. Unavyonipa amena, naona Mungu wa mtume Gabriel Tikiko anabadilisha maisha yako na analeta baraka nyingi katika kazi ile. Hii turu hautafanya tena vitu viharibike. Ulipima uchuruzi likatala, hii turu enda tena. Mungu wa hii agano atafanya baraka zionekane. Alisema katika Kumbukumbu la Torati, nitabariki kazi. Unafanyaka nini juu Mungu akubariki? Njia ingine ya kubarikiwa ni sadaka. Sema na mimi sadaka. Ukishatumika jua toa. Beba alijifunza kutoa. Mungu aliwapatia baraka za ajabu sana. Na wa kwanza mwalitufundisha kutoa ni Mungu yeye. Kwa maana jinsi Mungu alivyopenda akafanya nini? Mwana wake alikuwa na wawili. Mbele alikuwa na wawili. Wa kwanza ni Adamu, wa kwanza akamdesivare, Mungu akamfukuza. Kisha akabakia na mmoja. Akaona nikiendelea bakia na huyu namwe nilipoteza sitapataka tena. Kumbe ni feli, niacha tu nimtoe. Au kumtoa ni kukuya kufa. Sana toa Yesu. Yesu akakufa. Asa juu ni mbegu yenye walipanda sasa sadaka. Ilibidi iletee Mungu baraka. Ndio maana siku ya kufufuka ya Yesu hakumrudia yeye pekee. Alienda na miili ya watakatifu iliyofufuka. Na zaidi ya ile mie na wewe tunakutana na Jehova Nisi juu ya sadaka ya Yesu. Maana yake ukitaka ubarikiwe, toa sana juu Mungu akupatie yake baraka sana. Ndio Kristo aliyokiambia juu ya sadaka, asema wanaanza tena, hatutaachaka. Wani bashoke hata Jehova Nisi yale, hatutaachaka kutowesha. Juu siku tutaacha kutowesha, ndio siku tunakuacha maskini. Njia moja ya baraka ni kutoa. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Bwana asifiwe. Njia ingine haraka na nigufe hasa verse nimalize. Njia ingine ya baraka ni kuitika kuvunjika. Sema na mimi kuvunjika. Yakobo anapambana na Mungu usiku wa leo. Kitabu cha Mwanzo 32 mstari wa 24 kushuka hadi 30. Yakobo anakutanana na malaika ambaye plus tard Mose watakia tuambia kama ni Mungu ndio alishindana naye. Akishajitenga na kundi la watu alikuwa nao, anafika fasi wanaita Bethel. Andiko linasema mtu mmoja kashindana na Yakobo toka usiku hadi mweleka wa alfajiri, jusqu'au crépuscule de l'aurore. Mwile lite malaika kaona Yakobo iko na resistance ya nguvu. Bible inasema Yakobo akavunjwa mbavu. Hapana mbavu lakini kiuno. Walipomvunja hakuacha Mungu. Akabanana na Mungu. Mungu akamwambia, unakucha niache niende. Yakobo akamwambia, sitakuacha usipo. Yakobo
kubarikiwa na haba ya mvunja. Yakobo alibarikiwa kisha kuvunjwa. Kuvunjika kiroho ni nini? Ni kumaliza ile viburi yenye unakuwa kama. Kumaliza ile kusirika yenye haina maana unakuwa kama. Ile kusikiana mbaya. Mungu hawezi kubariki na ungali na incomprehension mwe. Tu wengine wakibarikiwa na haba ya badilika, baraka itawamaliza. Asa porque uishi pia na baraka, usianze una watu yote safi vile vidudu, lazima Bwana amalize ile macho ya kuonana mbaya. Neno waambia Mungu niinue, mwambie Mungu brise kwanza tabia mbaya yenye nezi acha nijisuleve contre wewe ukiniinua. Mwi hali Mungu hawezi kubariki. Lazima kwanza tufanye nini? Tubadilike. Na ili kubadilika lazima tuitike kuvunjwa. Kuvunjwa ni kutosha mwenendo mbaya tu mwenendo mzuri ikuwe. Yakobo na yavunjika alikuwa anaweza kimbia na vitesa na pia pale. Lakini sana vunjika ni kuenda pole pole. Lakini anajua hata niko naenda pole pole, ndafika tu na nafari ya mzuri. Omwe uende pole pole mu mapenzi ya Mungu. Bali ya kukimbia mbio mbio kwenye Mungu haiko mwia. Ndarudia hapa wakati niko na exploiter ile verse. Musa anatuandikia. Napenda maparabole, maenigme. Taurati ya Musa. Nisikilize mzuri. Anasema hivi. Banaume mbili wakapigana. Kutakuwa certainement mzaifu na wanguvu. Lakini wanguvu akipiga mzaifu, amvunje kwa kumpiga jiwe na kumubabula ngumi. Sema na mie ngumi, sema lijiwe. Manake huwa nguvu iko na viwili vya anajitapia. Anajivunia ngumi yake na lijiwe yake. Usiingie muvita na hauyajua uko na nguvu gani inaweza kusaidia muvita. Anarudili. Usipambane na mtu unajua nguvu zake. Kujua nguvu za adui ni mzuri, lakini pia ni mzuri zaidi kujua uko na nini itakusaidia kupata ushindi. Ndio maana Daudi alipopewa silaha ya Sauli hakuinama tu anajua hii nishindwa vita, lazima na mimi nijue kiangu keniko nako. Maisha yako haitafaulu kwa kutegemea vya mwingine, maisha yako itafaulu kwa kutegemea vyenye uko nayo. Uko na nini juu maisha yako ifike mbali? Mbele ya bahari ya Shamu wakwambia Musa, muko na nini? Baliuliza Musa, una nini mkono? Maana mkono ya Musa mko fimbo itasaidia Musa pasule bahari ya Shamu. Na wewe mbele ya problem, mbele ya adversity, unajivunia nini? Uko na Mungu lakini kuwa na kitu kitasaidia Mungu atimize mpango yake maisha yako. Asema kipigana. Sababu natuangana au sérieux. Wanguvu anapiga mzaifu. Lakini asimuue. Anamvunja kisha anamlaza kwa kitanda yake. Jua alimvunja na alijiwe na alimupiga box. Alafu atampatia fimbo ya kumsaidia tembelea. Joni niwaambia usipigane na ujeri yenye uko nayo. Huyu mwana atapigana na jua nikikuwa na nguvu ifo, nikuwa na makuta ya kudedomashe mwenda piga, nikuwa na fimbo ya kumpatia 3, nikuwa na kitanda kwenye talaka. Sema na mie fimbo, pesa, kitanda. Oh, sasa interesa. Maana mimi napigana juu niko na fimbo, mimi napigana juu niko na kitanda, na mimi napigana juu niko na pesa ya kudedomashe, kulipa mwenye ndapiga juu ni mzaifu. Na ulisa ulimwengu wa maandiko. Hii inamaanisha nini? Musa alitaka tufunulia. Mbele niingie mu mafunuo nikupatie kwanza connaissance. Musa anataka nifunulia vita yenye iko na tasa miko hata ukumbusha watoto ya Israeli, vita ya Yakobo na Mungu. Mkupigana entre Jacob na Mungu. Balikuwa wanaume mbili walipigana, Yakobo na Mungu. Usiku mpaka kucha. Lakini Mungu telma hashindwake, iko na nguvu akavunja Yakobo. Asa jona mvunja ifo adedomashe Yakobo. Atamdedomashe na nini? Ndio maana utasikia wakati Mungu anamwambia niache niende, Yakobo anamwambia sitakuacha usipo.
nini hata mwacha asiponibariki? Ushanivunja na huko andiko Musa atasemaka mzaifu akipigiwa ifoba mdedomaje na ndakuwa dedomaje na baraka. Sijue nani aishalumilia mwili ya Mungu uko eligible kudedomajema ya Mungu. Mungu akudedomaje ile kuomba ulilia ulitosha machozi ukakosa, Jehova akudedomaje sasa. Sio kama tunapatana. Naangalia vyenye balidedomaje amo Yakobo. Balivunja wapi? Ile kuvunja kiuno maake wanavize hapa. Oro hapa njo sentire na ingi yake. Na Paulo anasema muviuno yetu tuvale nini? Sentire ambao ni picha ya nini? Neno ya kweli. Manake Mungu aliona Yakobo mu maisha yake angali nasema kabongo. Purke ni mubariki nilisha mvunja, ifo ni mubadilishie jina, asiitiwe tena Jacob, aitiwe Israel. Tu Israeli hata sema kabongo, Yakobo njo mwenye anasema kabongo. Angalia, Mungu akikunyang'anya kitu fulani mu maisha yako, elewa atakupatiaka kitu ya zaidi ya Kenya alikunyang'anya. Niongea na mtu mmoja, bali nyang'anya Yakobo jina Yakobo, kumbe Mungu alikuwa na reserve jina ya Israeli mbele yake. Sijue nani mwenye Mungu alinyang'anya mali kidogo atakia kupatia mali na utajiri ya kupitisha kiasi. Kama Mungu anakunyang'anya mtu, elewa atakuletea mtu wa valeur kuzidia mwenye alitosha karibu yako. Ile ni mkonaissance, lakini mu revelation. Nipande nisipande, nipe amena ya uchokozi nipande. Ile yanifikisha kuotere ya kupanda, nipe amena ya uchokozi nipande. Katika Mafunuo naona watu mbili, wanaume mbili walipigana, na hao wanaume wawili ni Mungu yeye peke na sio wanadamu. Sasa Mungu juu iko na nguvu, ilifaa tumikishe vitu mbili vya kutupiga nani. Atupigishe ngumi na atupigishe lijiwe. Ngumi inakuwa na vidole ngapi? Ndio maana Mungu kwa kutupiga ilibidi kwanza tutumie lijiwe ikiyepiga dunia. Na ile jiwe ndio yenye Petro anasema hakuna jina lingine wanadamu walipewa kuokolewa isipokuwa jina la Yesu. Yeye ndiye jiwe la. Manake Yesu kukiamu dunia ni jiwe yenye Mungu alipiga dunia juu itulumizi. Ora tukilumia ifo tunaikala tunalala kitanda ya nani? Ya mwenye alitulumiza. Ndio maana Yesu alisema naenda mbinguni kwa Baba kuandalia nini? Juu ya nini? Alishawalumiza, ifo ni babele kwenye mtaikala mtapumzika. Hayatosha. Ifo bapige watu nini? Ifo bampige nini? Ngumi. Akisha mpiga ngumi, maana anampiga boxe iko na vidole 5. Ndio maana Yesu yeye peke njo ngumi, juu yeye ndio alikia na huduma 5 na ametuachia 5 ministère zenye ziko na tubabula neno ya Bwana. Ile ngumi ya Bwana itembee kwa maisha yako. Nikisema ngumi mimi nasema huduma 5. Maana yake apôtre, prophète, évangéliste, pasteur na docteur. Benediction apostolique itembee na wewe. Nasema benediction prophétique itembee na wewe. Nikisema juu ya apotre, mimi naona fondement. Kama ulikuwa hauna misingi, Jehova kujengea misingi. Nikisema juu ya profete, mimi naona avenir. Kama ulikuwa hauna ujio mzuri, Bwana akupatie ujio ulio bora. Nikiona juu ya evangeliste, mimi naona renommee. Kama ulikuwa hujulikane, julikana sana. Nikisema juu ya pastor, mimi naona uchungaji wake ulinzi. Kama ulikuwa hauna nguvu ya kuchunga utajiri, Jehova kupatia utajiri na nguvu ya kuilinda katika jina la Yesu. Na nikiona juu ya docteur, mimi naona profondeur. Naona mtu wa Mungu atatia profondeur ya pesa, profondeur ya connaissance, profondeur ya relation, profondeur ya bitu ya valeur. Nipe amena uchokozi niendelee. Sasa tupatane sawa sawa. Wanguvu akishapiga mzaifu, ifamu dedomaje. Na kumdedomaje ifamu achie vitu ngapi? 3. Ya kwanza ifamu patie fimbo. Ya pili ifamu patie dedom. Na ya 3 ifamu lipe juu ya wakati yenye alimunumiza. Fimbo ni mamlaka, pouvoir yenye Yesu alituachia. Ndio maana mbele Yesu alipanda mbinguni akasema, napanda mbinguni, nimepewa mamlaka yote juu mbinguni, duniani hata wapi.
lakini nawapatia mamlaka ile. Manake siwezi enda na sibatie fimbo yenye ni mamlaka yenye mkutanana na problem, mjiapia kwa ile mamlaka na probleme itapotea. Usikuwa najionea uko na mamlaka Jehova alikupatia, na ile mamlaka ni ya kubadilisha masituation. Kama vitu vinaharibika mbele yako, ulilumizwa na Bwana, lazima uvibadilishe kwa mamlaka ya fimbo ya uongozi. Kitu cha pili, il faut dédommagement. Sema na mie dédommagement. Mungu akisha tulumiza, maana msikie bien, batamulumiza jua ikale, maana hataweza tembea. Kuko ba mingi msie balikuwa kama capable. Balikuwa maisha ya zambi moja ya grave. Lakini leo alishabadilika. Alibadilika juu ya nini? Mungu alimulumiza. Mungu alimulumiza akamuima raha ya dunia, akamuima anasa za dunia. Leo anaikala mjehova nisi. Unamuona unawaza hana akili, kumbe anaikala juu Mungu alishakutuliza. Hasa uko na haki ya kupewa malipo, uko na haki ya kukuwa dédommagé. Na dédommagement yetu iko double. Ndio maana akasema Yesu, nyinyi mlioacha yote kwa ajili yangu mimi, hapa mtapata 100 kwa 100, na baadaye mtapata uzima wa Mungu. Wa mtume Gabriel Tikiko disi tu alikuleta hapa, alishakuachisha zambi, alishakuachisha maeneo mbaya, akupatia hasa baraka za mingi sana, na baadaye parapanda ikilia uruke na kwenda mbinguni. Ingine tutaendelesha plus tard. Simama tu, ambia jirani a suivre. Gusa jirani mwambie a suivre. Niulize viko bien, viko hivi au viko hivi? Kama viko hivi, patia Yesu makofi ya heshima. Unavyopatia Jehova makofi ya heshima, Jehova aitimize. Akupatie double portion à dédommagement. Akupatie bénédiction terrestre na bénédiction céleste. Naona watu ambao mbele tuende mbinguni, tutatikisa dunia na mali, tutatikisa dunia na vitu na utajiri. Baadaye tunaenda sasa mbinguni kumlaki Bwana. Inua mkono wa kuume. Abonnez-vous, aimez et activez le cloche de notification.